Tuh, baru siap ini nah, lagi berantakan. Tuh. Nah, nih. Tuh kan? Untung ini masih hidup ini. Tuh. Ya kalau kedip-kedip itu karena kamera. Nah, itu enggak tuh. Nah, nih. Tuh. Lihat mesin ini. Nih, satu kuping ini bermasalah nih. Ini udah dibersihkan semua ini. Tuh. An intuitive two-stage brake system that senses your weight and movement and responds with the correct level of support to maintain your body's natural alignment. It improves weight loss malam support, ini ya, reduces ditunggu leg ya. movement, and minimizes motion Udah dirapikan transfer. ini. In return, it allows your muscles to relax. Start your journey to a better night's sleep. Discover your silly posture feeling today. Keren kan?